ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहलि बैतिहिल अत्यबीन अल अंजबीन ला सियमल इमामिल मुबीन बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्दीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम फ़ी दुआइही लिकुमैल अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद्दुआ। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन किराम और सामिईन ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशनसीबी है मेरी कि आपके दरमियान गुफ्तगू करने और आपके दरमियान अहले बैत अतहार की रवायतों को पेश करने की ये सआदत हासिल हुई। मैंने इन दिनों के लिए जो आपके दरमियान गुफ्तगू करने का मौजू इंतखाब किया है वो उन गुनाहों के तज़किरे का है कि जिन गुनाहों की बिना पर इंसान की दुआएं ज़मीन की वादी में रुक जाती हैं और अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुंच पाती। बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ है, बल्कि यूँ कह लिया जाए कि हर चीज़ का घूम फिर कर दायरा यहीं पर आकर रुकता है कि इंसान जो बातें अल्लाह से मांग रहा हो, तलब कर रहा हो और उसे न मिल पाएँ, तो जाहिर है कि सवाल पैदा होता है कि क्यों उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुँची। वजह क्या है कि इंसान की दुआएं उसकी ज़बान ही तक रह जाती हैं और रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक नहीं पहुँच पाती। सरकार अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मशहूर और मारूफ दुआ के जिसको हम शबाए जुमा पढ़ते हैं, दुआए कुमैल, के जिसको जनाब कुमैल को तालीम फरमाया था और उन्हीं की बिना पर ये दुआ दुआए कुमैल कहलाई। इस दुआ में मेरे आका ने, मेरे मौला ने एक जुमला फरमाया हमें तालीम देते हुए कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद्दुआ, परवरदिगार मेरी उन गुनाहों को माफ़ कर दे कि जिन गुनाहों की बिना पर मेरी दुआएं रुक जाती हैं, हब्स हो जाती हैं, क़ैद हो जाती हैं और फिर वो बुलंदियों तक, वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त तक, वो मकबूलियत तक नहीं पहुँच पाती। ज़ाहिर है न मैं जानता हूँ न दुनिया में कोई और आम इंसान जानता है कि वो कौन से गुनाह हैं कि जिनकी बिना पे दुआएं रुक जाती हैं और अल्लाह तक नहीं पहुंच पाती। ये वही बता सकती हैं शख्सियतें जो उसी घराने से हों जिस घराने में अमीरुल मुअमिनीन ने इस दुआ को तालीम फरमाया। उन्हीं के घराने की एक फ़र्द हमारे और आपके आका और मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मशहूर हदीस में ये बात फरमाई कि वो गुनाह के जिनकी बिना पर इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती वो 7 गुनाह हैं। अब जाहिर है हर दुआ से पहले हमें ये गौर करना है कि इन 7 में से कोई हमारे अंदर तो नहीं है। हर दुआ को अल्लाह की बारगाह में पेश करने से पहले हमें इस सिलसिले में गौर से सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परवरदिगार की बारगाह तक जिस दुआ को हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो दुआ इन 7 में से किसी अमल की बिना पर रुक रही है। इन गुनाहों की बिना पर मेरी दुआ मेरी ज़बान की दुनिया से आगे बढ़कर
रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक नहीं पहुँच पा रही है। बिलखुसूस शब क़द्र के अमाल के अंजाम देते वक्त हमें तवज्जो देनी है। बिलखुसूस अब जब शब क़द्र गुज़र गई, हमें यह सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन दुआओं को हमने पेश किया था वो रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इसलिए कबूल नहीं किया कि दरमियान में रुकावट थी, दरमियान में एक ऐसी शय हायल थी जो हमारे गुनाह की शक्ल में थी। मौला फरमाते हैं, हमारे आका और मौला चौथे इमाम, वज़्ज़ुनूब अल्लती तरुद्दुद्दुआ, वो गुनाहें कि जिनकी बिना पर इंसान की दुआ रोक ली जाए, इंसान की दुआ ठुकरा दी जाए, इंसान की दुआ हब्स हो जाए और अल्लाह की बारगाह तक न पहुँच पाए। वो 7 अदद गुनाह, जिनमें से पहला गुनाह मेरे आका फरमाते हैं सूउन निय्या, सबसे पहला गुनाह जो इंसान की दुआओं को रोक लेता है, वो गुनाह है इंसान का नियतों की दुनिया में एक ख़राब नियत, एक बुरी नियत, एक बेकार नियत को इख्तियार करना। कभी कभी इंसान, देखिए, इंसान का नुकसान तब तक नहीं है, इंसान पर अजाब परवरदिगार की शक्ल में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तब तक नहीं है जब तक बंदा बुराई अंजाम न दे ले। ये परवरदिगार की तरफ से इंसानों पर रहमत है कि परवरदिगार अच्छाइयों के इरादे पर जज़ा देता है, लेकिन बुराइयों के इरादे पर सज़ा नहीं देता। इरादा अगर इंसान ने अच्छे काम का कर लिया तो उस अच्छे काम के इरादे की बिना पे परवरदिगार की बारगाह से इंसान को अमल करने से पहले भी अज्र मिलता है। लेकिन बुराइयों के से मुताल्लिक़ ये लुत्फ़ परवरदिगार है कि इंसान अगर बुराई का सिर्फ इरादा कर रहा है तो खुदा कभी अजाब नहीं करता। परवरदिगार जब तक वो गुनाह अंजाम न दे ले तब तक उस इंसान पर इक़ाब परवरदिगार, अज़ाब परवरदिगार नहीं आता। लेकिन ये जो उसने बुराई की नीयत की, ये जो बुराई के बारे में सोचा, उसका नतीजा ये होता है कि परवरदिगार उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता, उसकी दुआएं रोक ली जाती हैं, उसकी दुआ रद्द कर दी जाती है, उसकी दुआ ठुकरा दी जाती है अगर हमारे इरादों में, हमारी नीयतों में किसी बुराई को परवरदिगार देख लेता है। इसीलिए परवरदिगार के रसूल हुज़ूर ख़त्मी मरतबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जनाब अबू ज़र से ये फरमाया था कि या अबा ज़र, ऐ अबू ज़र, हम में बिल हसना, कोशिश करो कि अच्छाइयों के अंजाम देने का इरादा करो, नेकियों के लिए कोशिश करो। व इन लम तअमलहा, अगरचे तुम इरादा करने के बाद अंजाम न दो, नियत अच्छी होनी चाहिए। लिकै ला तुक्तब मिनल गाफिलीन, ताकि परवरदिगार तुम्हें गफलत करने वालों में न लिख दे। इसके माना है अगर ख़ुद को गाफिलीन से बचाना है तो फिर इंसान को कोशिश करनी है कि इरादे अच्छे काम के होने चाहिए, नियत में अच्छे काम शामिल कर ले इंसान। यही इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। जो 5 नुकसानात बयान किए गए हैं इंसान के बुरे इरादे के, एक सबसे बड़ा जो नुकसान था वो तो मैंने अर्ज़ किया कि इंसान की दुआएं परवरदिगार की बारगाह तक नहीं पहुंचती, जैसा कि हमारे आका और मौला ने फरमाया। उसके अलावा दूसरा नुकसान फरमाया सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि सूउन निय्यह दाउन दफीन, एक ऐसी बुराई बीमारी की शक्ल में है, बुरी नीयत और बुरा इरादा, कि जो इंसान के लिए कभी मदावा नहीं आने देता, जिसका कोई इलाज नहीं मिल पाता, फिर ये इंसान के साथ हमेशा रहती है। मुश्किल क्या है, मैं फ़ुला के साथ ये कर दूंगा, मैं फ़ुला को मिटा दूंगा, मैं फ़ुला को तबाह कर दूंगा, मैं फ़ुला को ख़राब कर दूंगा, मैं फ़ुला का नाम बिगाड़ दूंगा। ये जो इंसान बैठे बैठे इरादे कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, इरादे कर रहा है, मैं उसके साथ ये कर दूंगा और मैं फ़ुला के साथ ये कर दूंगा और मेरा
فلاں کے سلسلے میں یہ ارادہ ہے. یہ جو انسان نے بیماری مول لے لی ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ پھر رہتی ہے. لہٰذا اپنے کو پازیٹیو بنانا چاہیے، پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کے آنی چاہیے. یہ نگیٹیوٹی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. میں فلاں کے ساتھ یہ کر دوں گا، آپ کر تو نہیں پائے، اپنے کو تباہ کر لیا. میں فلاں کے سلسلے میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، آپ وہ ارادہ نہیں پورا کر پائے، لیکن اپنے کو آپ نے تباہ نہ، وہ تو تباہ و برباد نہیں ہوا، خود انسان نے اپنے کو تباہ کر لیا. مولا فرمانے یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا نقصان فرمائے کہ عند فساد النیہ ترتفع البرکہ، انسان کے وہاں سے برکت ہی ختم ہو جاتی ہے. نیتیں بری ہوتی جائیں، برکت مٹتی جائے گی. آپ توجہ فرمائیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کرسی اور اپنے اقتدار کے نشے میں ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ یہ برائی انجام دوں گا، برکت مٹ جاتی ہے، وہ کرسی اور اقتدار ختم ہو جاتا ہے. برکتوں کو باقی رکھنا ہے تو نیتوں کو بدلنا ہے، ڈائیورٹ کرنا ہے. یہ نہ ارادہ کیجئے کہ میں اس وقت کرسی کے پا جانے کے بعد فلاں کے ساتھ یہ برائی کروں گا، بلکہ یہ ارادہ کیجئے کہ اب میں صاحب اقتدار ہو گیا ہوں تو دوسروں کے ساتھ احسان کروں گا، دوسروں کے ساتھ نیکی کروں گا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو کرسی 2 سال کے لیے تھی وہ 4 سال کے لیے بچ جائے گی، جو 4 سال تک ساتھ رہنے والی تھی وہ 8 سال تک ساتھ رہے گی. انسان اپنی نیتوں کے ذریعے سے برکت حاصل کر سکتا ہے اور اسی نیت کی بنا پہ برکتوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے. فرمایا سرکار امیر المؤمنین ہی کی روایت ہے کہ اذا فسدت النیہ وقعت البلیہ، بلائیں انسان تک پہنچ، ظاہر ہے کہ دعا نہیں قبول ہو، اس سے بڑی بلا کیا ہو سکتی ہے؟ میری بری نیت کی بنا پر میری دعائیں قبول نہ ہوں، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے عظیم بلا کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا آخری نقصان کہ فرمائے کہ ان المؤمن لینوی الذنب فیحرم رزقہ. فرمایا کہ انسان اگر بری نیت کرتا ہے تو پروردگار جس رزق کو دینے والا تھا وہ روک لیتا ہے. بری نیت کیوں؟ کبھی کبھی انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس بری نیت کی بنا پر اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہا ہے. میری نیت یہ ہے کہ میں اپنے بزنس کے ذریعے سے پڑوس کی دکان کو بند کروا دوں گا. اس کی دکان بند ہو نہ ہو، بری نیت کی بنا پہ خود اس کی دکان بند ہو جائے گی. میری نیت یہ ہے کہ میں ایک دن ایسا ضرور کروں گا کہ فلاں کو بدنام کر دوں گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو بدنام نہیں ہوگا، خود کا رزق ختم ہو جائے گا. انسان کیوں وہ کام کرے کہ جس کی بنا پر عمل نہ بھی کرے، خود نقصان اٹھا رہا ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے عمل کی دنیا میں وہ عمل جو ابھی انجام دینے کے لیے اس کے پاس امکان نہیں ہے، میں بڑی تاکید سے جملہ کہہ رہا ہوں، جن کاموں کو کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ اگر اچھے کام ہیں تو ان کا ارادہ ضرور کرے، ان کے لیے ضرور نیت کرے. آپ سوچ سکتے ہیں ایک شخص ہے کہ جس کی فقیری کا عالم یہ ہے، روایت میں وارد ہوا ہے، جس کی فقیری کا عالم یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے رقم نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں. رہتا تھا لوگوں کے گھروں کے باہر جو شیڈ ہوتے ہیں اس میں جا کے پڑا رہتا تھا. یہ عالم تھا. روایت میں ہے کہ جس موقع کے اوپر وہ میدان محشر میں پہنچا، اس کو صفا، جو آپ جانتے ہیں مکہ معظمہ میں یہ 2 پہاڑیاں جو آج بڑی مختصر سی باقی بچی ہیں، یہ انسانوں کی بنا پر، ورنہ وہ زمانہ تھا کہ یہ بلند ترین پہاڑ صفا اور مروہ، یہ 2 بلند پہاڑ تھے. صفا کے برابر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دینے کا ثواب لے کر یہ میدان محشر میں پہنچا.
आप सोच सकते हैं, जो खुद न खा पाता हो उसको इतना सवाब मिल रहा है कि सफ़ा के बराबर उसने चैरिटी की है, सफ़ा के बराबर लोगों को खाना खिलाया, सफ़ा के बराबर माल खर्च किया लोगों के लिबास पर, सफ़ा के बराबर माल खर्च कर दिया लोगों को आबाद करने में। इतना ज़्यादा उसको सवाब क्यों मिला? सिर्फ एक वजह से, जिस मौके के ऊपर पहली नज़र उसकी इस सफ़ा पहाड़ी पर पड़ी, बड़ी ऊंची पहाड़ी, अचानक उसने ये नीयत की, अचानक उसके जहन में ये तसव्वुर पैदा हुआ कि परवरदिगार, अगर मेरे पास इस सफ़ा की पहाड़ी के बराबर सोने चांदी की अशरफी होती तो मैं क्या करता। ज़ाहिर है कि मैं इस वक्त शहर मुंबई में हूँ, तो यहाँ पे मैं कहता कि मसलन इंसान उस मौके पे ये नियत करता कि 5 दिन से अच्छा खाना नहीं खाया है, दिल्ली दरबार से बेहतरीन खाना मंगा के मैं खा लूँगा, शालीमार से वहाँ से ऑर्डर करके बेहतरीन खाना, यही तो इंसान नियत करता है। सुनेंगे आप इस बंदे परवरदिगार ने क्या नियत की। वो नियत करता है कि मेरे परवरदिगार, अगर इस सफ़ा की पहाड़ी के बराबर मुझे सोने चांदी की अशरफियाँ मिल जाएं तो मैं सारे फ़कीरों के दरमियान बांट दूंगा और उनकी फ़कीरी को दूर कर दूंगा। किया नहीं उसने, उसके पास इतना माल नहीं था, उसके पास इतनी दौलत नहीं थी, लेकिन उसका ये एक इरादा था जिसने उसको मैदान महशर में सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के बराबर अल्लाह की राह में माल खर्च करने का सवाब दिला दिया। आपने तवज्जो फरमाई। इधर ये हाल है कि अच्छाइयों का इंसान इरादा कर ले तो परवरदिगार इतना सवाब दे दे, और उधर वो हाल है कि बुराइयों का इरादा कर ले तो परवरदिगार उन्हीं के जैसी नियत की बिना पर शदीद तौर पे नाराज़ होता है, और इसकी बिना पर इंसान की रिस्क की बरकत को भी उठा लेता है, जो रिस्क देने जा रहा था उसको भी वापस ले लेता है, और सबसे बड़ा अजाब कि परवरदिगार उसकी इस कल्बी इरादे की बिना पर उसकी दुआओं को रद्द कर देता है, ठुकरा देता है। आप इसीलिए ज़ियारत आशूरा जिस मौके के ऊपर पढ़ते हैं उसमें एक जुमला कहते हैं कि परवरदिगार, वो तमाम लोग, अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन, परवरदिगार उन पर लानत के जिन्होंने इमाम हुसैन से जंग की, व शायअत और इन सारी बातों को नशर किया, व ताबअत और उनके पीछे पीछे चल कर उन्होंने इमाम हुसैन पे जुल्म ढाए, व रदियत बे, और वो लोग भी कि जो इमाम हुसैन के इस जुल्म पर राज़ी रहे, उन लोगों पर भी परवरदिगार अपनी लानत को नाजिल। क्यों? आखिर क्या वजह है? वजह ये है कि ये लोग हैं कि जो करबला में नहीं थे, करबला के मौके पर ये लोग प्रेजेंट नहीं थे, वहाँ पर हाजिर नहीं थे, लेकिन उस वक्त से लेके क़यामत तक आने वाले जितने अफराद अगर इमाम हुसैन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि के कत्ल में शामिल नहीं थे, तो कातिलान इमाम हुसैन के अमल में जो लोग शरीक हुए, जो लोग शामिल हुए, परवरदिगार उन्हें भी नहीं पसंद करता, और उन्हें भी जो शामिल नहीं हुए हैं लेकिन वो उनके उस अमल पर राज़ी हैं, परवरदिगार उनसे राज़ी नहीं है, उनसे खुश नहीं है। जो शिम्र के अमल को पसंद करे, शिम्र के अमल पे राज़ी रहे, शिम्र के अमल को देख कर खामोश रहे, उन सब को परवरदिगार ने लानत का मुस्तहिक करार दिया है। लिहाजा अपनी नीयतों को बदलना है, अपने इरादों को तब्दील करना है, बेहतर इरादों के साथ, बेहतर नीयत के साथ आगे बढ़ना है। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचें जबकि अभी हम ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं? क्यों हम दूसरों के बारे में ख़राब फ़िक्र लेकर आएं जबकि अभी हमारे अंदर भी वो चीज़ें मौजूद हैं कि जिनकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। और इसीलिए आप अगर गौर करें, अहले बैत अतार वो लोग कि जो अहले बैत अतार का बुरा चाहते थे, अहले बैत अतार उनके सिलसिले में भी नेक इरादे रखते थे, नेक नियति का इजहार फरमाते थे। यही कातिल सरकार अमीरुल मुमिनीन है
کہ جو ابن मुलजिम आया है अमीरुल मुमिनीन को कत्ल करने के लिए, क्या अमीरुल मुमिनीन को खबर नहीं है? मुकम्मल बात मालूम है। आपने बैअत लेते वक्त ये जुमला फरमाया था कि इब्न मुलजिम तू ही है जो मुझे कत्ल करेगा। पूरी बात मौला को कबूल है, मालूम है। इसके बावजूद जो कत्ल करने आया है उसके साथ हुस्न सलूक, उसके साथ हिदायत का जज्बा ये है कि जिस मौके के ऊपर अपनी शहादत से कबल अमीरुल मुमिनीन मस्जिद में दाखिल हुए हैं, इसी इब्न मुलजिम को सोते हुए देखा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को, और उठाकर ये फरमाया कि उठो नमाज का वक्त आ गया है। हिदायत, मौला अपने इरादे से उस तक हिदायत पहुंचा रहे हैं, और वो है कि जो अमीरुल मुमिनीन को कत्ल कर रहा है। हम किसके पैरों हैं? हम किसकी पैरवी करते हैं? हम किसके फॉलोअर हैं? हम अमीरुल मुमिनीन के फॉलोअर हैं। हम इमाम हुसैन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के फॉलोअर हैं। हम सैयद आलमियान सिद्दीक़ा ताहिरा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा के फॉलोअर हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं। उन्होंने अपने दुश्मनों के हक़ में भी अच्छी नीयत रखी। हमेशा रसूलुल्लाह भी हत्ता दुश्मनों के लिए दुआ करते थे कि परवरदिगार इनको हिदायत दे दे, परवरदिगार इनको जन्नत की तरफ जाने की तौफीक दे दे, परवरदिगार इनको दायरे ईमान में लेकर आ जाए। क्यों? सिर्फ अहले बैत अतार यही सिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी नीयतें, तुम्हारे इरादे नेक होने चाहिए। आप सुनेंगे जंग हो रही है और अमीरुल मुमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि जंग जमल में अपने दुश्मनों के सामने मौजूद हैं। बड़ी शदीद जंग हो रही है, और इस जंग में आकर अमीरुल मुमिनीन का एक चाहने वाला मौला की खिदमत में आया और हाजिर होकर कहता है कि मौला यवद्दु हुदूर अखीह ले यशहद नस्रल्लाह अला अअदाइही। वो ये चाहता था कि काश कि उसका भाई जो उस मौके के ऊपर शाम गया हुआ था, वो तमन्ना कर रहा था कि मौला काश मेरा भाई भी इस वक्त होता और देखता कि किस तरह से आपके दुश्मन जलील और रुस्वा हो रहे हैं। देखिए, ये तमन्ना भी होनी चाहिए। ये एक अलग दुनिया है, ये एक अलग गुफ्तगू है। हमारे इरादे क्या होने चाहिए, मैं इसकी गुफ्तगू कर रहा हूँ। लेकिन दुश्मनाने अहले बैत अतार की रुसवाई और ज़िल्लत, ये तो यकीनन हम सब की दुआओं में भी शामिल है और इसको होना चाहिए। मौला काश मेरा भाई इस वक्त होता और देखता कि किस तरह से आपके दुश्मन जलील और रुसवा हो रहे हैं। मौला ने फरमाया कि अहवा अखीक माना, क्या तुम्हारा भाई ये तमन्ना रखता था कि हमारे साथ रहे? देखिए, वही नेक इरादा, नीयत का अच्छा होना। अहवा अखीक माना, क्या तुम्हारा भाई ये तमन्ना रखता था कि हमारे साथ हो तो हमारी रकाब में जंग करे और हमारे साथ रहकर दुश्मनों पे हमला करे? कहता मौला आपका आशिक है, मौला आपका फिदवी है, आपका शिया है। मौला फरमाते हैं, जब उसने कहा नाम, हाँ मौला बहुत चाहता था आपको, बहुत पसंद करता है आपको। मौला ने फरमाया कि फ़क़द शहीदना, तुम सोच रहे हो कि वो शाम में है, हम उस वक्त उसको अपने लश्कर में देख रहे हैं। नियत की बिना पर वो दूर होने के बावजूद सिर्फ अमीरुल मुमिनीन के लश्कर में रहने की तमन्ना रखता है। हम उसको फ़क़द शहीदना, हम उसको अपने लश्कर में देख रहे हैं। वलक़द शहीदना फ़ी अस्करिना हाज़ा, और सिर्फ यहीं पर मौला खामोश नहीं हुए, फरमाते मैं अपने इस लश्कर में उन लोगों को भी आज देख रहा हूँ, जो अक़वाम, जो बहुत से लोग आने वाले हैं, जो आज फ़ी अस्लाबिर रिजाल व अरहामिन निसा, जबकि आज ये लोग दुनिया में नहीं हैं, वो अपने वालिद के सुल्ब में हैं या अपनी माँ के शिकम में हैं, जो अभी दुनिया में भी नहीं आए हैं। लेकिन ऐसे मेरे चाहने वालों को आज मैं अपने इस लश्कर में अपने साथ देख रहा हूँ। क्या माना है? यानी वो कल जब दुनिया में आएंगे तो वो नियत होगी, उनकी इरादा होगा कि काश अमीरुल मुमिनीन के साथ होते, काश अमीरुल मुमिनीन के लश्कर में होते। आज मैं
ان مستقبل میں آنے والوں کو بھی اپنے لشکر میں دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ سمجھے کیوں بار بار یہ تاکید کی گئی کہ انسان یہ جملہ کہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ امام حسین، مولا آقا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور کاش ہم آپ کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کرتے۔ یہ تمنا کیوں کرنے کے لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ آج تم اچھی نیت کرو گے، تمہیں امام حسین کے ساتھ رہنے والوں کا اجر ملے گا۔ انسان کو اپنی نیت کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے، اور یہ جو حسن نیت ہے وہ سب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اس درمیان ایک جملہ میں عرض کروں کہ علامہ مجلسی علیہ رحمت اور رضوان نے ایک جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان غلط نیت رکھتا ہے اس ذات کے بارے میں کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے عجیب مرحلہ ہے۔ انسان اپنے پروردگار کے بارے میں غلط نیت رکھتا ہے، اپنے مالک کے بارے میں جو فکر اس کے ذہن میں ہے وہ خراب فکر ہے۔ انہوں نے تقریباً 5-6 مثالیں لکھی ہیں کہ جہاں پر انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انسان اپنے خدا کے بارے میں کیا غلط سوچتا ہے۔ انہوں نے ایک پہلی مثال لکھی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے ابھی شب قدر گزری ہے، شب قدر میں ہم سب نے توبہ اور استغفار کیا، یہ فکر بھی ذہنوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ یہ فکر انسان کی اپنے رب کے بارے میں غلط ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ یہ غلط نیت اللہ کے بارے میں کرنا بیجا بات ہے۔ علامہ مجلسی نے کہا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں جلدی عرض کر دوں اس لیے کہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ انہوں نے دوسری بات کہی کہ انسان کبھی کبھی اپنے پروردگار کے بارے میں یہ غلط فکر لے کے آتا ہے کہ نہیں، سب کی دعا قبول، میری تو نہیں قبول ہو سکتی۔ یہ جو فکر ہے انسان کی کہ میری دعا قبول نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے بارے میں بیجا فکر ہے۔ اس کو ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے وہ فکر بیجا ہے کہ بس میری ہی قبول ہوگی، وہ بھی بیجا ہے، اور ادھر سے یہ فکر کہ نہیں میری دعا قبول نہیں ہو سکتی، یہ بھی بیجا ہے۔ دونوں چیزوں میں انسان کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا انہوں نے لکھا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں میرے اعمال تو قبول نہیں ہو سکتے۔ نہیں، انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بناؤ، اور اس امید کے ساتھ کہ میرا پروردگار میرے عمل کو قبول کر لے گا، نیتوں کو صاف کرو۔ اس کے بعد ایک اور بری نیت انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی کہ نہیں خدا میری مدد تو نہیں کرے گا۔ یہ غلط فکر ہے۔ جب پروردگار گزشتہ امتوں کی مدد کر سکتا ہے، جب پروردگار گزشتہ لوگوں کی مدد کر سکتا، حتیٰ آج کے دور میں بھی پروردگار نے کس کی مدد نہیں کی ہے؟ ہم نے بلایا کب ہے پروردگار کو، پکارا کب ہے؟ یہ سوچنا کہ خدا میری مدد نہیں کر سکتا، یہ انسان کا اللہ کے بارے میں غلط سوچنا ہے۔ اور اسی طرح سے العیاذ باللہ ایک اور مشکل آتی ہے انسانی زندگی میں، جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میرا پروردگار صحیح مشورہ نہیں دیتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، خدا اپنے بندے کو صحیح مشورہ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوتا کب ہے؟ انسان نے استخارہ کرایا، استخارہ مثال کے طور کے اوپر اچھا آیا، کام کیا، فائدہ نہیں ہوا، نہیں اللہ اچھا مشورہ نہیں دیتا۔ کیا احمقانہ فکر ہے۔ یا برعکس ہو جائے، انسان کا استخارہ منع آ گیا اور پھر اس کے بعد اس کام کو اس نے نہیں انجام دیا اور بڑا فائدہ سامنے آ گیا کہ نہیں میرا پروردگار اچھا نہیں میرے بارے میں سوچتا، صحیح مشورہ نہیں معاذ اللہ دیتا۔ یہ غلط بات ہے۔ ان فکروں سے اپنے ذہنوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مشورہ اللہ کا غلط ہو جائے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کوئی مشورہ دے اور اس مشورے میں کوئی ایسی چیز ہو جو انسان کے لیے مصلحت نہ رکھتی ہو۔ لہٰذا بہرحال بقیہ باتیں میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ کر یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کبھی پروردگار کے بارے میں غلط فکر لے کر نہیں آنا چاہیے، اور
یہ بات سمجھنا چاہیے کہ پروردگار نے انسانوں کی اگر ہدایت کی ہے تو پھر اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو سب سے پہلا کام جو آج مجھے کرنا ہے، اپنی نیتوں کو پاک کرنا ہے، اپنی نیتوں کو اچھا بنانا ہے، نگیٹیوٹی کو چھوڑ کر پازیٹیوٹی کی طرف آئیے۔ آپ یقین جانیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میں آخر کلام میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، حقیقت یہ ہے نیتوں کو اگر پاک کر لیا جائے تو پھر انسان اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگانے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان عقیدے میں صحیح ہونا چاہیے۔ جس موقع کے اوپر جناب حر میدان کربلا میں آئے تھے، ممکن تھا کہ امام حسین کسی اور کو بھیج دیتے کہ جاؤ حر کا استقبال کرو، لیکن منظر یہ دیکھا گیا کہ خود حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کے حر کو اپنے سینے سے لگایا اور یہ جملہ فرمایا کہ اے حر، تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا کہ تمہیں دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد قرار دیا۔ ہاں، لیکن انداز امام وقت کی بارگاہ میں آنے کا جو انداز ہو وہ حر کے جیسا ہونا چاہیے۔ حر پہلے شہید بنے آنے کے بعد مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان قربان کروں، اور جس موقع کے اوپر بیٹے نے بڑھ کے اپنی قربانی کو پیش کیا، حر میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امام نے پوچھا حر کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں آقا میرا بیٹا مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہیں یہ ممکن ہے کہ جوان پکارے تو بوڑھا باپ مدد کرنے کے لیے جائے؟ یہ کہہ کے حسین نے بٹھا دیا اور خود آگے بڑھے۔ میں کہوں گا آقا حر کے بیٹے نے پکارا تھا تو آپ نے حر کو نہ جانے دیا، لیکن اس موقع پہ کیا ہوگا جب 18 سال کا کڑیل جوان میدان کربلا سے آواز دے گا اور آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے؟ کون ہوگا جو حسین کی مدد کرے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إلہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور ہم سب کو اپنی